सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। गोविन्द 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 पदुगाळुछि मकरन्द से मकरन्द पान करि तेणे तारिले ब्रजनारी से ब्रजनारीଙ୍କ पୟରେ मन मोरहु निरन्तरे मन मो निरन्तरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर वासुदेव मोते उद्धर वासुदेव मोते उद्धर वासुदेव। विंशाध्याय भगवान् उवाच
लक्षण मोते कह विशुद्ध विज्ञान कारण जहाँ वांछन्ति मुनिगण घोर संसार माया भ्रमे मुहि तृषित पथ श्रमे तो पाद पद्म छत्र प्राये शीतल मधुधरा बहे तो पाद पद्मे मोर आशा भवाब्धि तारणे भरसा मुमूढ़ निज पथ हुड़ी भ्रमई अंधकूपे पड़ी एकाल सर्प मो शरीरे कोपे दंशई निरंतरे अल्प सुखे तृष्णा घोर केमन्ते होइबि उद्धार तु नाथ शरण सोदर एकूप कृपारे उद्धर तोर वचन सुधाधार बरसा कर मोर शिर हेमंत भक्त वाक्य शुणी हसी बोलन्ति चक्रपाणि भगवान उवाच
जे भक्ति मुक्तिर कारण केबे कहिबा वीर शुण मोहर कथा मृतवाणी जे श्रद्धा चित्ते नित्य शुणी बदने कराए कीर्तन सुस्वर गीते अनुक्षण मोर पूजारे एकमति आदरे करे नाना स्तुति मोर व्यापारे तत्पर साष्टांगे करे नमस्कार उद्धव जे मोर भक्त अधिके पूजा कर्मे रत मोते देखिब सर्वभूते निरते थिब प्राणी हिते मोर कारणे कर्म जेते आदरे करु थिब नित्य मोर महिमा जेते गुण कीर्तन करु थिब पूर्ण अधिक कर्म करि जेते अंतरे समर्पिब मोते आसन करि कर्म फले शरण मो पाद कमले कर्मे मिलिब जेते भोग मो प्रीति अर्थे परित्याग मोहर अर्थे करि पुण्य जे व्रत यज्ञ तपदान अर्पण करि सर्वमोते ब्रह्मानंद मय चित्ते
ଯମ ନିୟମ ସମଦମ କେତେ ପ୍ରକାରେ ଯଥାକ୍ରମ ତିତିକ୍ଷା ଧୃତି ତପଦାନ କହ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଋତ ସତ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଧନ ଦକ୍ଷିଣା ଯଜ୍ଞ ଭୋଗ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବଳ କି ଦୟା ଲାଭ ଆଦି ମୂଳ କି ପର ବିଦ୍ୟା ଲଜ୍ଜା ସିରି କି ଦୁଃଖ ସୁଖ ନରହରି କେ ମୂର୍ଖ କେ ରୂପେ ପଣ୍ଡିତ କେ ସାଧୁ ମାର୍ଗ କେ କୁପଥ କାହାକୁ ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ କେ ଅବା ଅଟଇ ନରକ ଧନାଢ୍ୟ ଜାଣିବା କେ ମନ୍ତେ କେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଜଗତେ କାହାକୁ ବୋଲି ବନ୍ଧୁ ଘର କୃପଣ କେ ଅବା ଈଶ୍ୱର ଏ ଆଦି ପଚାର ଏ ଯେତେ ଭୋନାଥ କହ ଦୟା ଚିତ୍ତେ ମୋ ଚିତ୍ତେ ସଂଶୟ ପ୍ରମାଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ତେଣୁ ଯେ ଅବା ଘଟେ ଯେଉଁ ମତେ ଭୋନାଥ କହ ଦୟା ଚିତ୍ତେ ପୁରୁଷ ସିଂହ ଚକ୍ର ପାଣି ହେମନ୍ତ ଭକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଚିତ୍ତେ ସକଳ ଅବଧାରୀ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦୈତ୍ୟାରୀ ଭଗବାନ ବାଚ
महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे विंशोऽध्यायः। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने श्रवण